Atukufu wa Komori, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyonti pia rwalo hunundani rwalo bonze ya msalimuni nimbushe ni khair nimambeni ukaya amali razulunga sonti pia yenti iswarifu wakati muhimu halis iwange zidhamana zangu zikaunike wajibu ya ukalewa inu baada inu ambao seni watuwaze resultat za wao provisoire ni jeni mbeshele marhaba au linda ya Cour supreme harumantuntanu aunda daru wajiwa toze resultat definitif bangamdo karadhi bale usiku wa mashindano ya siasa au usiku wa siasa mahsus shamjo subutina be ukaya unusiku wa ushukuri ya Mwenyezi Mungu wenge hina katimba jobi tabanu au shukuri ya Mungu ya bomdu katupata shamnungu libo nabo eziliwa ezo tena ramba ukabongo patso ko jodu nikiwa wenge shukura handani sijonza tsanganya sonsi pia ke shukuri ya Mwenyezi Mungu heli ya nzensi hatu inu ranzi hali haini mruso mwe tarikha ya hayo haujanyi menisi wanduraeshi hateje ndaba hainu izo ranshizo pia harumaze examani zitabu hau emalauzo yenti ya kauladi mwi vauso Mwenyezi Mungu yeukanda inasi hateje ndaba ha wenge humshukuria yongi wajibu na boka wati khasara yabo batsinda dahule na tsorenga examen yajiri inu yakaya lewa inua Komori ngwatanganya hao pia watanganyihe na mbao komite international wambe ukanar kenti rituali ezabira nezijao rangaleza kuri na tsukir ani kabati nongo ya lazimu itondiyo wala mduka na kushida hunde qualification ya unikaze nongo izo nongo za lazimu ya kauladi mwandu pia watanganyihe wafanye iliondwa badili mkade wa henti ya hatu hamada heli wako ngasi hunu shetare henti inu silejoka uyanzi ziromba mgu kama wabenze siwasaya ritanganyie rianzi hendro kamyezi mgu wabenze ebenge ukalewe inu yongende ya kauheke mushkil yogiza manku myezi mgu wakaurifanyi aukaya emikonti hamada inu ikange jiri harumenti inu wakatabu kada rizienshi wasaya ngabo besewa za lwajuzi kwa jazienshi shabo yo kudeta mpreda sisiwa kadha na kadha hauri joka twahe okutuzi basi zilali zinakatona kaukansando etwali hamwa katiula wandugwa jakana khiyari au kanga bonongoza jiri safari inu kabati mbatabu ya jiri kangatina mahakumina mitano kumina miranda kumina fukari alhamdulillah ngasibajima ula ananiza virapia rihundunzi ya ribiri rikansi ngarenshiu haruma ukaya maisha maziro shabo kumruja badili todasi wede mana handariri shukura Mwenyezi Mungu ngar shukuri yao wazeye wahunde fikira ukakairi rikenti rangalie ezakiri nda tukiri au kenti niya hatu karna ujwa ulilandua saten zenu gozo mzenshi pia itendelo na mzali bazi na mbamu mandi uzutu Mwenyezi Mungu ajomu nikaona unu arangaria kamubuka na zimshinda ho hatanganyiha nyandwa societe civile na ndwa siasa wakati ula warante siasa wambao societe civile shangarjwa ukaya waka na partiza sasa hao sha madama wamba nongo njema ngabaja katabu ya ukadwa zihara zengo zija wakati wa hangu tatamila tisikubali mnatikubali timwambia nizo harumai fete ya hesi juye tiruhabo tenu Nations Unies tizamba tenu africaine ala ligarabu harumima Kongo banyorelio pia tizamba wando wakubali waja warangaria rifanye hazi umushikili ulanda umushikili wadi saab nemnu watu unangoza heza hamba sha gwajaja ra kansira hadis baada hadis rabakaya ngarendao hizo rashiliana rende na uziswa Komori reakabo reatukabo ka enge dakora ukati dakora
Zwa bati mhadaini kweza tukufu batina pretension kabati demokrasi ho juma hiyo ya ukalewa Komori hawe marahia waparo wa uziswezi wa mwambi banda uzisi waparo wa waba kwa tuja nge heli warakantira fanya za sisi wamba kwa tuja ambar fanyo referendum karja jozi ya bari kwa tuja wange upande uo ya mumshukurueni wa Komori waraelewana ukaya lazima rendele na uomba Mungu kai kati jana tileo maudu kwa joja rkebadima ala kulli hali ntinu ya hatu ngaromba Mungu rikanyezo tipia riunde riumbeze nje mazije zikeza hatu shahab sikitifu haini nongo itunje maijo huja iyo lazima ze yojori hunda mnezi majale tijiri benge rende harumum konti uo riwaswili hata izalazimur fanye ripare referendumu mwenshi na balbalatilo wanpia nizitabu nizikadha wakadha wakadha shala kuli hali ujo mjazani kheri mgarde pasansi hanyu umakinifu hanyu hatari waswili harumao siku rabagar fanyo referendum njia mwende mfanye voti wangi abo marahaba menji mfanya zalingana nanyi nga mumbuka mezi Mungu ujo mlibanindwe kamwa benzi mime dhamana na manika na ibaliata bahaini na jana rengi dhamana inuka nga mfanyo referendum inu heza rekomendasyon mwambani fanyi nga mumbuka kamwa benzi tsimtsinjeli tama ke haini jo fanya zike faida hatu sonsi pia na minga mumbuka ritsanganyi he sonsi pia arende harma haundi tsi hatu referendum hisa ziresultam zishajana zitola na nomba useni yewi ihundu ngabo haja ngabo tuhuja ngabo votino ngabo votiwi yode ya lazimu wenge ngamo Mungu kaba hainu wandwa kaza bahanu le balbalaka on kade unusari badili haba hangara ndo kade undwaji des alavi murifanyi haba hainu na abo ze recommandation za amba harumia si ti referendum ba referendum ila de tarti wijokato ngaze ngozo zitwanziani shamaudu siku ngabo nungo zinjara zifanyiwa hata husuni ho geneze voti za mapreda na magouverneur shamungu Mungu kaya garjo kabadima helera la menu jeri hunde jao watu kufa Komori hamara asari onesa yobatina ufakhari au batina kibri swaza rishukure Mungu awurji fakhari wala ji fakhari yote ngombi yembide kibri shawji fakhari yo ngonjem narji fakhari aka entia turege mana hapa rikauzi rengani wakati siwa shibanu karelewa karnaujo fanya nongo shartola yaje shartola rambie shartika sinaola safari nriwatsa hao ntipia gwajakiri wa haja rabangare ndao Mwenyezi Mungu arwasulisha wenge narji fakhari ntia hatu haka ntizinji inde heli wafanyao zenungo za hao wa wajahu nanzwari nkemi somo bahari mazenzi za hao weka ufanya kawati mba parujo kama wafanyao sito na harumu majuruna la harumu press wengele wenu renge dhamana za hatu zonti pia razo kati ya heze fikira no fanye manzi ho ya heze recommendation zijezi twanziani harumu voti inu ne financement ya hawe mapesa neze jitihadi za tolwa haini mvuza tolwa kama hale kama hono wakomori mzitowa mfikiri kaya narji fakhari yabo wa msomo rakauni kwa saya hau timsomo na rabe message riwambie ukaya entinu ya hatu ngari fanyao zedobana za hatu ejo kanzar saidi ye noru na ladur e kanzar saidi kawati mbatabu sha ngari ndele yao amfikiri kayo mengoni mwa sababu ya vili ya kwa ladhimule weinu ye votinu wanduaji fakhari dokaya ziasiziri zifanya garja saidi wa hatamba hindu rejal fanye voti garja hunda msaada na tivkarjo haraya shagarja hunda msaada shagarja ziyar dolinda ramba garendele yao hata Mwenyezi Mungu arwasulisha bani wenge mwende mvoti hawinji haba hangare ndao harmezitendwa shamdo karadhi na be makalma maili harmu adama razala unti juban mbaba mzima mzazi mzima nunti jwauka yasi kabila nzima twamini kangabo mnumgazija utina fami nzuani na mwali na maore haukangabo mnumgazija hunu josubutambe ukaya hatuzara bavu fulani shemba bavu yasa katina wangu hizo ndabu sando fami nzima beganga mnongozo wa nama nambe ukaya ezabira zibiri narombe Mungu kaya zibirindo haurambe shinga zaka kairi zinu hana zinwaji
ukaya mwamba kamtanza mfaze za voti shaka mdadunga namna demokrasi ya ukambaki mkeke mda mavoti hau mjema beno shamsubuti muhimi tukaizo kumdumkazo ndabo sha ziradengi zo abo no wakamba kakabajoti hadamu wandu wajo hufamu kauzamba haruma wandu hausikitifu ngabo akamremani ko tukata mambazi ngo hizo mugetse kana mwambe ni ukaya monti hausikitifu la damwitia shana shukure Mungu bame ukatana kamjibuni toba ititia ate hanyu ititi shambu afanyezwa kaanza na shukureza haja sha ehandani emadhamana wala lazima walibezo wafanye ekade madhamana wakaufanya haukadu wakauwaruma ibonge narkimakini ni mrake dhamana izo hamba nizo yafanya mahakama kajofanyia zao izo ni omba Mungu hauni omba Mungu ni mahakama wafanye nongo he haki ya lazimu watikomrujo dhulumiu sha lazima mahakama afanye iyo de zajiri nzuani mzijua zajiri ya mwananyasi mustadrani izo de zajiri juzi mfumdaru hunu samfili za hunda gendarme rijoka ya wale hazaha undoka wa asure securite hatu walango ubala rantibo taseta masi kwa sisi uha ikele unaro kausubu tedwa mndenge ikama walango ngwa mndri haungwa ngwa inyama ila tinungo boko mndu hajo fikirika ijo jira harmanta made hatu shanga mombo mgukaya gazgo kazabala ikemsomo wa hatu ukaza ngozira tijiri tena basi upande huo ya hukuma gejo ufanye upande huo wa andu warumandu wala garjo wa parisa na ugwa jo hukumla ya lazima nganzabura nzaba hayinu kwezi atukufa Komore heze pade zonti pia ranyi waze manotable mafundi zinaziri some homi jini homa bangweni harume maulida harume majlisi wandu watahadhari shawaze ngozira tijiri tena abartu ngo hambe za mustadrani na hundusha ngariwaza ukanga silameza umezimili mali watilwa misumari haruma aeroport iyo mana hata misumari gwajakana bomba shengo kana bomba jukawatia izo ndizo rizono hula reshangaya hausikti kufujiru basi narziye yabo wange wanama kwezi tijwa hanza ranzile urjer tsanganyi kabatizabira mwaba mjamvotino mhara nenge no ipase ndoka mhundizo wako atake sozo ngeja joka injanziani haba hangari tonziani sha etartibo kamje mke mazoma na muibadili gejo kiri arjena armavoti baudu ekahu jabu abudu bosaidi huvotewa ngwanzo ubadile constitution iyo droit délibéré ya président de la république hokaleo ya badili ya constitution droit inébranlable eboke leo ni mwanzo ibadili inu na tojaji arumaze vote kama president ujo badili shaji na jotsa doka nartsanganyia bahinu rowa voti rotu voti rawala wakanso da honi wakawa hara ngoja kanza waje rijoka aba hangra vinguso nsipia artsanganyihe ni mndare ngezo manahe ili wasili namna boko enti inu izorjo fanya rehensizo wana maude kamga benze waje warombe dua warombe Mungu hauka izo dizori omba Mwenyezi Mungu ya ukalewe inu rikena muore unenjema haukari kariona ndo na hundwa ndo hawizo ndabo mauduna katiru joroha kakujubaki hunu ngaromba murkena muri mule na husnul khatima sha ekaroha pa amsitiri wa tarehe mdaju kaanza armantino mdeha wanzihe haundo ekamnyezi Mungu abenzi bonge abo amdo karadhi makhsus c'est marhaba hauze shukra zendele les forces de l'ordre au ministre de l'Intérieur, directeur de cabinet de la défense, les armées nationales, les policiers, wafanya hazin kuhalis. Ne hazi kwa jafanya sikuila ze voti mashele. Shawanda risara nzikabu la nema na amani yajir. Shingewada zakade sikuila Allah sha hazi kwa jasiu haifanya ngaru wanauze resultat. Ebonge ngaru wabeshao marhaba, ruwambe Mungu. Rubeshele marhaba wananyasi wa hemali. Helu wasarifwe mali. Ya ukalewe inu yemalia hatu defanya ngoza hatu na miamza mwando ndondo mapeso finance lati hangu tia shehani ya la hanyunyi wa Komori sha ya rengwa ngasarifulao hena mna ijoka faida hanyu ndebana monao kaya rifanya za sizi garja saidiwa jarifanya za voti za juzi tena garja saidiwa ngarifanya bange ngamwa shukurio na ubesha marhaba kawazidi swara fanjema haka zindafanya bahade zinyangu
shazen zero desjao za maendeleo ya hensi haka yode mana referendum inu dokale wenu yensi yende hula rambao kaya pay emergent hata mahakume Mwenyezi Mungu ajalie zikiri dizona habari zione sharto ambazo hafatie kama Mwenyezi Mungu abenzi nibishele marahaba wanwandu wa heseni wakau swarifuze vote wafanya hazi mkuu mashallah hawakati mshashi wafanya hazi njema riona za resulta muono ka alhamdulillah inasikina dinasi vote hizo uhisa hata ndwali di mfumo mbili waziisai mfumdaru jana mfumne wazitoa ila alama nkuu niomba Mungu kagejoka ya harumezi jautele kama wabenzi nibeshele marahaba wandu wa siasa wanu haya alliance wahima zenongozinu wakawzidunga wakawzipanga nukaharumai ardhi wanadamu waelezo wanadamu kana mrensi na mdunge atarwaswili nibeshele marahaba mkwa hibenza ukangabo wazee manotablo hatu wazee watu ngabo hausikitifu wayuhadalo mbabiyula shasi wanadamu ngabo boko rikada sinao wakaunjia weleza ukaya lazima zerongozinu zende henzi ya lazimu wengenga rwashukuri yao na rwashukuri tena maulama wasa tena Mwenyezi Mungu ajalie armaza khutwa za hao wakaheleza ukaya narende harume amani no mkonsi kinyume ya wasaya wakahambazindo ajishari wasomi upande huo nishukurie armazadi watukufu rakadasira armazazi zinu sinabudi waze mashababi rakabadzima rakafanya zinu hata jerwa swili yabo indangwa adresa la nation shamjo pangaze ntuzinu imabia yao ni yapare hunu nje no beshile marahaba makhsusu ya hao hamara asaya na shukuru Mwenyezi Mungu ajarizi dietena kama benze hamara asaya watukufu wa Komori marhaba menji mfanya zalingana nanyi nasikina dinasi na dofanya njema rengo ndo manazatu zingare ila lazimu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.